को धन्य मन करुछि ता सहित स्लाइड जोगे मु प्रभुकर वाक्य शेयर करने चाहे। मो कथा सुनी पार्छन्ते? सुनी पार्छ। स्क्रीन आसुछि कि? यस। एबे आसिस ये स्क्रीन? हाँ आसिछि। हाँ आसिछि। आज्ञा हाँ प्रभु का मैं धन्यवाद दो जतले गत थर प्रिय माने आप माने मते सुजोग देथिले मु आपन को हागार का विषय कहितली खाली मु टिके कोन कहितली तीनटी से पॉइंट को मन पकई देउची मु अवश्य आपन को तीनोटी से पॉइंट सब कहि नथली किंतु आपन को एई जो विशेष पॉइंट गॉड इज द बेस्ट काउंसलर ईश्वर होचंते सर्वोत्तम परामर्शदाता से विषय आपन कहितली किंतु तार आउ दुटा पॉइंट मध्ये थिला जाको म आपन सहित शेयर करि पारिनी आ केते समय हेले निश्चय करिवि आ तार द्वितीय विषय थिला वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आ तृतीय विषय थिला द रिवार्ड ऑफ हागार्स ओबीडियंस बाध्यतार पुरस्कार। আজি आमने वाक्य मधुर देखिबा आदि पुस्तक तार 18 अध्याय एक पदरु 15 पदर शेष पर्यंत मु आपन को पढ़िबा पे अनुरोध करूनी आप माने सब विषय पे स्क्रीन रे देखि पारिबे किंतु आपन को बाइबल आपन पाखे रखथांतु आ जते जदी किछ आवश्यक पड़े म आपन को कहले आपन पाठ करिवे। आदि पुस्तक 18 तार 1 रु 15 रे आमे अब्राहम कर जीवन रो आ गोटे पर्याय को देखुछु। तांकर जीवन रो गोटे परीक्षार पर्याय थिला। तांकर जीवन रे परीक्षा पूर्वरो प्रभुकर आह्वान प्राप्त होई प्रभुकर सेवा कर प्रभुकर रास्ते रे चालीबार गोटे पर्याय थिला एवं अभी जो आदि पुस्तक 18 आमे तांकर जो पर्याय देखुछु ए पर्याय होछि तांकर जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होबार पर्याय। तेणु अब्राहम आउ तांकर जीवन रे केमति भाबरे प्रभु आशीर्वाद तांको करूचंती आ कोन से समय थिला आ प्रभु तांको जीवन रे आशीर्वाद आनिले आमे समस्त आज से ए अंश मध्यरु ताको देखिबा पाइबा। आदि पुस्तक से 18 अध्याय रो आमे ते एक पद एवं दुई पद पढो से तरह लिखा जाय जे दिने खरा बेले अब्राहम ममरी रो गोटे अलोन वृक्ष मूल रे अपना तंबू द्वार रे बसथिले। खरा बेले निश्चित भाबरे आपण जानिथिबे जे मरुभूमि मानक अत्यंत बहुत टाण खराब है आ देह पोड़ी जा ओडी खराब है देहर स्किन ड्राई हे जाय आ से बडी खराब बेले आ लोक माने साधारणतः किछि काम करि पारंतनी आ अब्राहम निश्चित भाबरे से खरा बेलटारे से काम करचंती ना ताका तंबू अछि तंबू भीतर से बसिचंती आ एही समय रे सदाप्रभु से स्थान रे तांको दर्शन देले बोली लिखा जाय। तइरे से अनाई देखिले तीनोटी पुरुष तांको सम्मुख रे छिड़ा हेछ। एठी जेतरे लिखा जाय जे सेही समय रे सदाप्रभु से स्थान रे तांको दर्शन देले प्रिय माने ए कथाटी जेहेतु मूसा द्वारा लिखित आ मूसा केमती ए विषय सब जानिबा को पाइले मूसा से समय जतले प्रांतर मध्यरे थिले मूसा ए सब कथा गुडी को प्रांतर मध्यरे थिबा वैज्येष्ठ माने जो माने ए सब कथा गुडी को जानि थिले से माने सुनि के कथा सब जानि थिले से कथा गुडी को मध्य मूसा से मान को पाकर सुनुथिले एवं जहा किसी मूसा से लोक मान पाकर सुनुथिले बा से लोक मान पाकरे किछि किछि लेखा लिखित डॉक्यूमेंट मध्ये थिला ताको मूसा कलेक्ट करके मूसा कोन करछंती ना ए आदि पुस्तक को लिखिछंती।
प्रिय माने से समय एई कथाटी मूसा कहउचंती जे एही समय सदा प्रभु से स्थान रे तांको दर्शन देले एटा थिला मूसांकर वर्षन आउ जतले सदा प्रभु से समय अब्राहम को दर्शन दौचंती से अनाई देखुचंती तीनोटी पुरुष तांको सम्मुखरे दंडायमान आ तहिरे अब्राहम शीघ्र तंबू गृह को सारा निकट को जाई कहले तिनी सर उत्तम मैदा नहीं छाणी शीघ्र रोटी प्रस्तुत कर अनंतर अब्राहम गोठो को जाई शीघ्र कौन कहले ना गोटे उत्तम कोमल पशु आनी ताको दास को दियंते से ताहा रांधिला अब्राहम एठी से लोक मानकर परिचर्या करछंती आ से लोक माने जो माने आछंती से माने आसबा परे अब्राहम को मन रे गोटे विशेष उत्साह उत्पन्न हेची आ तांको देखि अब्राहम एते उत्साहित जैसे तांको पई से सबुर व्यवस्था करछंती जहा पाइबा पई से माने योग्य बा हम एमती कहि परिबा अब्राहम को जति की सक्षमता थिला से सक्षमतार से कौन करथिले पूर्ण उपयोग से करूथिले जेपरि कि जो माने घर को आछंती से मानकु से तांकर से तांकर से व्यवहार द्वारा तांकर से संतुष्ट करि पारे प्रिय मन सेतले कोन होचे हम देखुचो तांका पई से विजिटर जो तीन जन आस्थिले आ से मानको पई जो खाद्य प्रस्तुत हेतिला से खाद्य तांको परिवेशन करा गला आ से खाद्य से माने खाउचंती आ खाद्य खाइला परे से माने तांको भीतर जण पचारचंती तुमरो भार्या सारा केउठारे प्रिय माने आउ से पुराना जुगरे आमे जानो जतरे स्वामी कोनसी बाहर आसीथिबा लोक मानक सहित कथावार्ता करथांती से समय स्त्री से माने साधारणतः भाव बाहर को आसंती स्त्री माने से माने घरे थांती स्त्री माने से माने आउ कोन आवश्यक ताहा तंबू भीतर थाई कि से माने कान देरी सुनथांती जे से मानक जदी किछ आवश्यक हबो आउ से आवश्यकता विषय स्त्री जानिबे आ से खाद्य मध्य से पुनर्वाणी ता परे परे पहुंचे दे से स्त्री माने साधारणतः से माने सम्मुख को आसंती केतरे स्थान रे मान करे आ एई भली परिस्थिति रे स्त्री माने सम्मुख को आसुथिले तो अनेक परिस्थिति रे स्त्री माने सम्मुख को आसुनथिले आ से माने गोटे भद्रतार गोटे परिचय आ से माने दउथिले जतले से माने बाहर विजिटर अछंती अजଣା व्यक्ति माने अछंती कि से माने कोन करथिले ना घरे से माने माने आ एई भली गोटे समय रे सारा कोन करछंती ना तांकर टेंट भीतर अछंती तंबुरे अछंती आ सेही समय परमेश्वर कर से जो दूत माने आसिथिले से माने कहउछंती एही ऋतु पुनर्ବାର आस्थिले तार अर्थ एई जो खरा ऋतु रे तुम अछ एई खरा बेल पुनर्ବାର जेतले आसीबो सेही समय तुम भार्यार कोळ रे गोटे पुत्र थिबो आ एई कथा सारा तंबू रे तंबू द्वारा तांको पछे थाई सुनिले से माने जहा जहा कथावार्ता होचन सारा सब विषय सुनुचंती से समय अब्राहम और सारा गत बयस थिले सारांकर त्रिधर्म निवृत्त हेतिला से माने ऑब्वियसली से माने वृद्ध एवं वृद्धा हे जायथिले अब्राहम कर बयस 99 सारांकर बयस 89 जेते से मान भीतर 10 वर्षर फरक थिला प्रिय माने एई गुडी गोटे समय रे जतले दी जण वृद्ध वृद्धा सारांकर स्त्री धर्म निवृत्त हो जायछि आ सारा जानते जे अब्राहम मध्य आ सेति कि से जौवन अवस्था रे नाहंती बा सक्षमता रे नाहंती तेणु लिखा जाए तार 12 पद रे सारा मने मने हसी कहले मोर ए सेनावस्था रे कि एरुको आनंद हेबो विशेषतः मोर प्रभु मध्य वृद्ध सारा हसिले प्रिय आ ए जो समय सारा हसंती सेतरे सदा प्रभु अब्राहम को कहले आपणार वृद्धावस्था रे कि निश्चय संतान जन्मिबो या भाबी सारा काहे कि हसिला सदा प्रभु का आश्चर्य केउ कर्म एही ऋतु पुनर्बार उपस्थित हेले आओ सारा कौन हेबे निरूपित समय आमे फेरी आसीबा से समय को सारार कोळ रे पुत्र थिबो एटा थिला परमेश्वर को प्रस्ताव प्रतिज्ञा तो सारा कौन करछंती अस्वीकार करछंती सारा कहउछंती मु हसी नाही आ जेहेतु से भय कले मात्र से कहले
ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ହସିଲ। ସାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମିଛଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାରା ତୁମେ ହସିଲ। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଆମେ ପଢିଲୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଏହା ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ସମାହିତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯେ କି ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁମାନେ ସେହି ତିନି ପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଅବ୍ରାହମ କିପରି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବା ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ତାହା ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଆଉ ମୂଷା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇଗୁଡିକ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଲେଖା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଷା ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆଗତ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ତାହା କିପରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ତିନି ପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତାହା ଗୋଟେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ 3ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଅବ୍ରାହମ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭାଇନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ଐଶ୍ୱରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବ୍ରାହମ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭାଇନ ଆକ୍ସନକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅବ୍ରାହମ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭାଇନ ଅଥରିଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ମାନେ ଏଇ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏମାନେ କେହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନଜର ବା ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଆଡେ ଥିଲା ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆପିୟରାନ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଅବ୍ରାହମ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ କେହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଅସାଧାରଣ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ଆଗତ ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ 3ଟି କାରଣରୁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆଗତ। ଅବ୍ରାହମ 3 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସହଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ରାଜକୀୟ ବା ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ। ମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଅବ୍ରାହମ ସେ 3 ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଅବ୍ରାହମ 3ଟା ବିଷୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଅଂଶଟି ପଢିବେ ସେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବେଗେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅବ୍ରାହମ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବେଗ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବାର ଦେଖି ଜଣେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଅପବାୟ ପୁତ୍ର ଆଉ ସେ ତାର ବାପାକୁ ଛାଡି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପବାୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟି ସେ ଫେରି ଆସିଛି, ସେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ବାପା ଏ ପ୍ରକାର
ପ୍ରେମ ସେଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ କାରଣ ସେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ସ୍ନେହ କାହା ପ୍ରତି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଆଉ ଯଦି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ କାହା ପ୍ରତି ଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଆଗ୍ରହ ଆବେଗ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି କଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ଥାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆବେଗ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସମ୍ମାନ ଥିବ ଲୋକମାନେ ଦେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରିୟମାନେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ମୋର ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖେ ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିକି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଆସିଛି ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ସେମାନେ ଆଦୌ କେୟାର ହିଁ କରନ୍ତିନି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସୁ ବା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେୟାର ନଥିବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ କିଛି ମାସ ତଳେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେ ପରିବାରର ଗୃହରୁ ତାର ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ହବ ଆଉ ସେ 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଗେଟ୍ ର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବାହାରୁ ସେ ଗେଟ୍ ର ଡୋର କୁ ନକ୍ କରିଦେଇଛି ଯେମିତି କି ଜଣେ କିଏ ଦେଖିବ କି ଜାଣିବ ଆଉ ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଇଁ ସେ କବାଟଟା ଫିଟେଇବ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ପରିବାରର ସାନ ପିଲା କହିଲେ ସେ ସାନ ନୁହେଁ ସେ 5th or 6th କ୍ଲାସରେ ସେ ପଢୁଛି ସେ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଠି ବସିଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିଛି ସେ ମୋବାଇଲରେ ବସିକି ଖେଳୁଥାଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଥରେ କବାଟ ନକ୍ କଲି ସେ ମତେ ଅନେଇ ଦେଲା ପୁଣି ତାର ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନକ୍ କଲି ସେ ଜାଣିଲା ଜଣେ ନକ୍ କରୁଛି ସେ ଆଦୌ ମନୋଯୋଗ କଲାନି ତାର ମା ଆସିଲା ଡାକିଲେ ଝିଅ କିଏ ଡାକୁଛି ତୁ କାହିଁ ଖୋଲୁନୁ ତା ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ତାର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛି ସେ ଅତି ଟିକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ ଟିକେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପାଟି କଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଝିଅ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୋ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାବୁ ଆସିକି ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଝିଅର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଝିଅ ହାତରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ସେ ମୋବାଇଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉମାନେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୟତାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦବ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗ୍ୟାଜେଟ ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାରରେ ଏତେ ସେମାନେ ମଜିଯିବେ ଏତେ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ହଜିଯିବେ ଯେ ସେମାନେ ଜଗତରେ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମ ଜେନେରେସନ ଆଉ ସାମାଜିକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ଥାଇକି ଅସାମାଜିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୁବା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ବି ହଉ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 3 ଭିଜିଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବା ସେଇ 3 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବେଗେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା
bowing low to the ground से भूमिष्ठ हेले से संपूर्ण भाबरे आउ भूमिष्ठ हेले माने से संपूर्ण भाबरे भूमि सहित निजको समान करदे प्रेमने एठी जो फोटोटी आपण मान देखुचंती एटा जहा मो नेट रो पाइली से फोटोटी मो आपण मान को देखैछि कि जते हमें कोच भूमिष्ठ होबा सेतलको अनेक प्रकार सम्मान लोकमान दउतले भिन्न भिन्न भाबरे सम्मान दउतले आउ सेई प्रकार सम्मान भितरु एई गोटे सम्मान थिला सर्वश्रेष्ठ सम्मान कहा पाखरे नई की नमस्कार करिबा कहा को आंठे केमती सम्मान दबा बा कहा पाखरे हाथ जोड़ी की पूरा भूमि रे सोई पड़िबा सेई सब सम्मान पछरे मध्य किछि किछि मीनिंग अछि आउ आमे जानि परछु को सम्मान कहा को लोक माने दियंती आ केउ प्रकार लोक मान को समान दियंती आ भूमिष्ठ होबा कहिले अब्राहम ताकर सर्वोच्च सम्मान से तिनी पुरुषक निकट रे प्रदान कर भूमिष्ठ होबाठु आउ नम्रतार परिचय बा आउ निजको न्यून करिवार जेस्चर अब्राहम आउ देखि पारथन एटा थिला सर्वश्रेष्ठ निजको न्यून करिवार बा सेमानकर निकट रे निजको छोट करिवार गोटे जेस्चर प्रिय माने एहा थिला अब्राहम कर श्रेष्ठ सम्मान से विजिटर मानक पय तेनो तापरे अब्राहम समान का को करछंती ना सेमानकर आतिथ्यर सब व्यवस्था करूछंती ऑफर्ड जनरस हॉस्पिटैलिटी से को करछंती ताको से हॉस्पिटैलिटी बा आतिथ्य सत्कार करबा पई से को करछंती आउ चेष्टा करछंती से कोन ना आतिथ्य पई सारा को आसे कहउछंती सारा तुमे को कर शीघ्र एया प्रस्तुत कर कारण जो माने आछंती से माने बहुत गुरुत्व माने यह ऐश्वरिक उपस्थिति प्रति गभीर श्रद्धा एवं प्राचीन पूर्वीय परंपरागत आतिथ्यर एक उदाहरण प्राचीन समय लोक माने केमती भाबरे सम्मान दउतले आउ से माने जते निजे जते विशिष्ट लोक हेले मध्य समान निजे जते वरिष्ठ हेले मध्य सेमानकर भितरे सेतिकी गोटे सुगुण थिला जे सेमाने सम्मान देबा जानिथिले आतिथ्य करबा जानिथिले जार उदाहरण एठी अब्राहम देखौछन माने ए आतिथ्य विषय को जतले हम देखू अब्राहम काहे कि आ ए प्रकार लोकमानकर आतिथ्य करले अब्राहम जानिले जे सेमाने साधारण लोक नहंती सेमाने ऐश्वरिक लोक माने एवं ईश्वर के प्रति सर्वश्रेष्ठ सम्मान सेही माने प्रदान करि परिबे जो माने ईश्वर को जानती प्रिय माने नूतन नियम को जदि आपण जिबे नूतन नियम रे ईश्वर को जानिबा विषय लिखा जाए जोन तार 10 अध्याय 4 पद 5 पद एवं 15 पद रे लिखा जाए से निजर मिसेस को बाहर करला उतारे सेमान को आगे आगे चले और मिस गुड़ी ताहार पछे पछे चलती कारण से माने ताहार स्वर चिन्हती मेष माने काहेकि तांकर पछे पछे चलती से माने तांकर स्वर को मेषपालकर स्वर को सुना चिन्हती ए किछि दिन तळे गोटे वीडियो देखुतले गोटे फॉरेन रो किछि लोक आ से माने गोटे स्थान को बुलबा पई जाइछथि जो स्थान रे से माने हठात गोटे मेषपालकर पाखरे पहुंची गले से मेषपालकर सम्मुख रे आ गोटे बड़ ग्राउंड थिला जो ग्राउंड रे अनेक मेष माने चलुथिले आ से ग्राउंड रे जो मेष माने चलुथिले से मेष मानक पई से मेषपालक गोटे किछि शब्द से व्यवहार करूछन आ ए जो लोक माने थिले से माने कहले एटा कोन शब्द मेषपालक कहला मु बेले बेले एपि शब्द करिकि कहे जे सब ठीक अछि चारिपटे सब ठीक अछि मेष माने शब्द द्वारा सब जानि पारंती जे मो ठीक अछि आ मो चारिपटे आम चारिपटे सब ठीक अछि आ गोटे प्रकार शब्द मध्य मेषपालक करे जते संध्या ही आसे मेषपालक तर मेष मान को डाकी के एकाठी करे आउ से माने कहले हमकु टिके सिखांतु केमती हमें डाकीबा तेनो हमें डाकिले से माने हम कथा सुनि के आश्चर्य कि नहीं बे माने से वीडियो देखि के आपन को आश्चर्य लागिबो जतले सेही मेष मान को डाकिबा पई से अन्य लोक माने स्ट्रेंजर माने तांको स्वर को जोर जोर चित्कार करिकि से मेष मान को डाकिबा पे लागिले गोटे भी मेष तांको आड़ को अनेलेनी
ନା ସେ ଆଡକୁ ଆସିଲେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ମେଷପାଳକୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ମେଷମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମେଷପାଳକ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସିଏ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଡାକୁଛି ଜୋରେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ। ଏ ସବୁ ମେଷମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବେଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ମେଷପାଳକ ଆଡକୁ। ପ୍ରକୃତ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱରକୁ ମେଷମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମେଷମାନେ ତାଙ୍କର ମେଷପାଳକ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ସେ ଖୁଆଡର ଗୋଟେ ମେଷ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖୁଆଡର ପ୍ରକୃତ ମେଷ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଆମ ମେଷପାଳକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ପଛେ ପଛେ କେବେ ହିଁ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା ପାଖରୁ ପଳାଇଯିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବାକ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହେ। ଅବ୍ରାହମ ସେଦିନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଷ ଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ? ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କଣ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଆଦର ଆଉ ସମ୍ମାନ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ? 15 ପଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁ କହୁ କହିଲେ, ସେହିପରି ମୁଁ ମୋ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡିକୁ ଜାଣେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନିଜର ମେଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ମୋ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ମେଷ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କଣ ଆଜି ଆମ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ବା ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣତା। ଆଉ ଏଇ ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣତା କଣ? ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ବା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣତା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି, ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଆମେ ଆମର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ସାଆନ୍ତାପା ସାଆନ୍ତମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ସେମାନେ ଖରାବେଳେ ହଉ ବା ଅବେଳାରେ ହଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଅବେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କଲଚର ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ମୋର ସାଆନ୍ତମା ସେ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯଦି କାଳେ କିଏ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଖରାବେଳେ ଆସିଯାଏ ତେବେ ସେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବାର ବନା। କାଳେ ଯଦି କିଏ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ କେବେ ଭୋକରେ ଯିବନି। ଆଉ ସେଇ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆଜି ମତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯେ ଯଦି ଖରାବେଳେ ଯଦି କିଏ ଆସି କଲିଂ ବେଲ ମାରି ଦଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ନିଦର ଶୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଖରାବେଳଟାରେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଥିରେ ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ସେଇ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ କଲଚର ଆମ ପରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେନି, ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଏ। ଏଇ ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣତା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣ ଅଟେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ ଥିଲା।
से विजिटर मान प्रति से सम्मान को प्रकाश कले आतिथ्य करवा द्वारा अब्राहम आतिथ्य प्राणता दिखाई से कहले यही स्थान जीवे ना आप से अंश जब पढ़े से कहते आप मैंने स्थान जीवे ना आ कौन पाद प्रक्षालन निमंते से जल आनी दौरान केमती आतिथ्य कर तापर कौन कर गोटे वृक्ष खरा बड़े खरा हो वृक्ष तले छाई आ छाई रे विश्राम सब व्यवस्था कर खाद्य द्रव्य आणुचंती जो खाद्य द्रव्य द्वारा कहते आपणकर प्राण को तृप्त करते निश्चित भाव से दिन अब्राहम जो जो आतिथ्य निमंते जो जो विषय गुड़िक से करले से विषय गुड़िक आज कौन आम जीवन अच्छी कि जदि आम खरा बेले आम रेस्ट नौथुआ समय अबेला आम घरे आम परिवार सहित आम गोटे भल समय अच्छु से समय जब किए गोटे स्ट्रेंजर आसी जाए आम ता प्रति कौन कर माने अब्राहम से दिन से आतिथ्य प्राणता प्रकाश कले आउ ये जो हॉस्पिटैलिटी को ग्रीक रे फिलोक्सेनिया बोली कहा जाए तार लिटरल तार अर्थ होची फ्रेंड टू द स्ट्रेंजर अपरिचित व्यक्ति बंधु माने आम जो काहाको आतिथ्य करू निजर लोक को आतिथ्य करने सहज अटे मोर निजर आत्मीय जने आज घर को आसबे से मते आगु इन्फॉर्म करछंती से जते डेरी हो पछे आसंतु मो तांका पय सब रेडी कर रखिछि आ तांको आसले मो दे पारि किंतु जदि मो अप्रस्तुत आ गोटे अपरिचित व्यक्ति मो घर को हठात आसिक पहुंच जाए से को मोर प्रतिक्रिया से लोक प्रति केमती हो मुझे देखिले कौन केमती भाव में बिहेव कर ग्रीक रे से आतिथ्य को बा हॉस्पिटैलिटी को एमती डिफाइन कराई फ्रेंड टू द स्ट्रेंजर जदि आम आतिथ्य प्राण ताले आमानक पई स्ट्रेंजर माने अपरिचित व्यक्ति माने मध्य बंधु आउ एंशिएंट ग्रीक रे गोटे कांसेप्ट अछि वेलकमिंग एंड केयरिंग फॉर ऑल विजिटर्स कमिंग टू योर डोरस्टेप जदि आमर गृहर द्वार को जिते बड़े भी जेकोसी समय कौन गोटे अपरिचित व्यक्ति आसी जाती तेबे तांको स्वागत करबा तांकर जत्न नबा गोटे एंशिएंट ग्रीक रो गोटे कांसेप्ट आज कोन हमें सेपरी आतिथ्य करि पारुछु प्रिय मन आज जदि आम घर को कि एमती खरा बेलटारे बा आमानकर विश्राम नथु अवस्था रे आसी जाए ताले आमे ता प्रति केमती व्यवहार करूछु मु किछि दिन तळे जणे भाईकर साक्ष्य सुनुतली आ से साक्ष्य देला बेले दुईटी एग्जांपल तांकर लाइफ रे देले किंतु गोटी एग्जांपल ता भीतर मु आपन को कहया पे चाहे से कहले तांका घर को प्राय सब सप्ताह रे गोटे गरीब लोक से किछि दान आसरे किछि खाद्य आसरे से सब प्राय सब हप्ताह से आसे आ तार आसीबा समय होछि 11 रु 12 भीतर से आसे आ से समय आ से जहाँ तक दिया जाए से परिवार तरफ से नहीं कि जाए किंतु दिने से लोकटी आसबार टिके विलंब हो जाए आ से लोकटी आसिकी खरा बड़े पहुंची जेतेले कि माने खाई पी घरे सोईबा पई प्रस्तुत होछ रेस्ट नवा पई खरा बड़े प्रस्तुत होछ आ जेतेले से जोर रे डाकिला मां बापा मते टिके कोन खाइ टिके कोन देई दियो भिक कोटे कोन देई दियो मु नै कि चिकी भीतर थाई घरर से मालिक कहउचंती बा घरर से ताकर मुरबी जे कहउचंती आज नहीं आज तो घर जा तते कोन समय जना पड़नी खरा बटला जेछु तापर किछ समय पर से लोकटी कहला मा बापा आज मोर टे लेट हे गेला आज मोर देह खराब हे गेला आ आसो आसो टिके विलंब हो दयाकरी मत टिके दे दियंतु किछि मु नै कि जाए सेदिन से अनेक थरा मागिला अनेक थरा ता मुंह खोलिकी से तार आवश्यकता जणाइला किंतु से व्यक्ति जनक खरा बळे आछि बोली विरक्त हे ताको आ आदौ किछि से देले नाही आ ताको से कहले तू आज जा बोली फेरे दे किंतु फेरी जाओ जाओ से लोकटी गोटे कथा तान कहि गला
से कहला मु भावितली आपण ख्रिस्टियन बोली कौन पाई प्रेम प्रेम माने से कथारे से कहया जानछंती से भावितला मते हुए तो गोटे हिंदू लोक को बहुत कटु व्यवहार करी फेरे दे पारे गोटे मुस्लिम लोक को मते फेरे दे पारे किंतु गोटे ख्रिस्टियन से मते केबे फेरेइबन कारण ख्रिस्टियन माने टिके भिन्न जेतले हम भिन्नता विषय कथा होछु प्रिय माने कौन से भिन्नता आज मो भितरे आपण मान को भितरे अछि यदि आज मो परिवार को मो घर को गोटे स्ट्रेंजर गोटे असुविधा रे पड़िथिबा व्यक्ति खरा बेलटारे हठात मोर साहाय्य नेबाक आसे कि मु सोइथिबा अवस्था रे अपेड़ा रे हठात से मोर साहाय्य नेबाक आसे तेबे कोन मु ताको साहाय्य करि परिबो आर आ गोटे मते दृष्टिकोण अछि आज समय बेड़ बहुत खराब हेलानी तेणु अनेक समय आमे एइभଳି अपरिचित लोक माननको टिके केयरफुली हैंडल करबा मध्ये निहाती आवश्यक मु खाली जदि आप मानको आतिथ्य परायणता विषय कहबी आ केयरफुल न हवा विषय कहबी तेबे मोर वाक्य एठी अधूरा रहिछ एठी मध्ये आमे आजिरा समय आजिरा परिवेश रे जेतले मंदता आ जगत रे भयंकर लोक मानकर संख्या बढ़ी गलानी सेतले आमे केउ प्रकार लोक मानको आतिथ्य करिबा ताहा मध्ये आमे बहुत केयरफुल हवा दरकार कारण केते लोक माने से मंद अभिप्राय मध्ये आसंती आ अनेक लोक माने आ समाने एमिति लोक माने जो माने सरल भाव रे समान आतिथ्य करंती समान को पाई मध्ये समाने बहुत विपद आणंती तेणु आम प्रार्थना सहित मध्ये आम घर को आस्तुवा आ लोक मानकु अपरिचित लोक मानकु आमे से मानकु आतिथ्य करबा आवश्यक आ आमे जतरे आम परिवार को प्रभु को निकट समर्पण करूछु आ गीत संगीत 91 जतरे आम परिवार पे आमे घोषणा करूछु आमे विश्वास करबा जे जदि मध्य केही मंद अभिप्राय आम घर को आसुछि प्रभु मते तार हृदय को आम परिवार परिवर्तन करी फेरिने से आमर संस्पर्श आसब परिवर्तन हेक से जीव आ दिने से तार साक्ष्य दो कहबो अमुक ख्रिस्टियन परिवार को मु जाइतली आ मो जीवन रे मु आशीर्वाद पाई कि से फेरि के आसली प्रिय मन आतिथ्य परायणता हॉस्पिटैलिटी ए आतिथ्य विषय वाक्य कोन कुहे मु आपन को केतडी तार पद पर्व देकी आपन को कहय नै चाहे प्रकाशित तार 3:20 रे लिखा जाए जे प्रभु मध्य आमानकर द्वार निकट को आसंती हमर हृदय द्वार निकट को आसंती से आघात करंती जदि के मोर स्वर सुनी द्वार पिटाई देबो ताले आमे प्रवेश करी ताहा निकट को जिबु पुनी आम्भे ताहा सहित भोजन करिवु से आम्भ सहित भोजन करी जे माने जदि आपण माने प्रकृति आगा चिंता करबा निहाती आवश्यक जे आजी आजी आमानकर त्राणकर्ता मुक्तिकर्ता मध्य से आमानकर आतिथ्य पे अपेक्षा करछन क्यों प्रकार आतिथ्य हमर हृदय रे प्रवेश करबा निमंते आमानकर हृदय मध्य रे प्रवेश करी आमानकर जीवन मध्य रे प्रवेश करी आमानकर सहित से गोटे सहभागिता रे आसीबा निमंते से चेष्टा करछन से आघात करछन बारंबार आम हृदय द्वार निकट ठिया हो किंतु अधिकांश समय आमे आम परमेश्वर को आम परित्राण कर्ता को आमर जीवन रे प्रवेश करबा पई आम हृदय मध्य प्रवेश करबा पई दोनी से केवल आघात करूचंती आघात करूचंती आघात करूचंती आ निराश ही फेरी जाउचंती किंतु ना भीतर प्रवेश करि पाउचंती ना अवस्था भोजन करि पाउचंती ना आमे ताकस्त भोजन करबा पई इंटरेस्टेड अछु प्रिय माने कोन आजि आपण आपनकर जीवन को प्रभु को इनवाइट करि पारिबे माथ्यू तार 25:35 रे प्रभु मध्य तांकर शिष्य मान को कहू को गोटे सुंदर कथा कहिले कारण मु क्षुद्र थिली तुमाने मते भोजन करबा को देलो तृषित थिली मते पान करबा को देलो प्रवासी थिली मते आश्रय देलो एटा आतिथ्य परायणतार गोटे बहुत बड़ चिन्ह प्रिय 36 रे लिखा जाय उल्लंघ थिली मते वस्त्र परिधान कराइलो पीड़ित थिली मते संखळिलो कारागार रे थिली मो निकट को आसिलो सेथिरे धार्मिक माने ताको उत्तर देबे हे प्रभु केबे आमाने आपन को क्षुदित देखि आहार देलु अबा तृषित देखि पान करबा पय देलु आ केबे आपन को प्रवासी देखि आश्रय देलु किबा उल्लंघ देखि वस्त्र परिधान कराइलु आ केबे आपन को पीड़ित अबा कारागारस्थ देखि आपन को निकट को गलु सेथिरे यीशु सेमान को कोन उत्तर देबे राजा सेमान को उत्तर देबे
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ତୁମେମାନେ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଆମେମାନେ এই ক্ষুদ্র ভাতৃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କୋଉମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦ ବୋଲି ଏଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି? ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାତୃବୃନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଇପାରେ ଏଇ କଥାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗରିବ ସେବକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯୋଉ ଗରିବ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଗରିବ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଅତି କଷ୍ଟରେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ମିଳେନି। ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନ୍ୟୁନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ମୋ ନାମରେ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ, ଯଦି ମୋ ନାମରେ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତେବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଦାସ, ଯେ କି ବହୁତ ନାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ବହୁତ ମାନେ ମଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ମଳିଆ କହିବିନି, ସଫା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ବସ୍ତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର। ଆଉ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଦାସଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। କଣ ହେଲା, କୁଆଡେ ଆସିଛ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ମୋର ନାହିଁ, ଟିକେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଣ ସବୁବେଳେ ବେଲଜ୍ୟା ଭାବରେ ମୁହଁ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସୁଛ? ଏଇ କଥାଟି ସେଦିନ ସେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଥାଏ। କଣ ବେଲଜ୍ୟା ଭାବରେ ମୁହଁ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସୁଛ? କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯାଇ କାମ କର। ଏବଂ ସେଦିନ ସେଇ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ କିଛି ବାହାରିଲାନି, ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁହଁକୁ ତଳୁ କରିକି ସେ ଘରୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ, ମତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତେ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲି। ପରିବାରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମତେ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବି ପାରିଲିନି ମୁଁ କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଆଉ କେବଳ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ନ କରିଥାନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ମୋ ପକେଟରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପାଇଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଏଠି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ସେଟା ଦେଇ ଦଉଛି, ତାଙ୍କର ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଉଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। এই କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଡିରେକ୍ଟଲି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି। ଯାକୋବ ତାର 2 ଆଉ 3 ପଦ 4 ପଦ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ସେଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ କଠୋର ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି।
कौन लिखा जाए आउ तुम्हें माने चाकचक्य वस्त्र परिधान करथिबा लोक को कोन कर मर्यादा करी कुह एठरे उत्तम स्थान रे बसंतु नहीं कि बाहागर मानकरे यदि हमर गेस्ट माने आछंती जो माने भलो पोशाक आउ सुना गहना आउ देखिबा को संति संभ्रांतशाली ताकर जीवन शैली मध्ये संति से भली लोक मान को हमें देखिले हमें ताको चेयर रे आउ केते सम्मान रे डाके आनी बसै दो नहीं कि ता तळको टिके पढंतु कोन लेखा जाय जे हमें डाकू उत्तम स्थान रे बसंतु आउ दरिद्र लोक को कहू सेठरे ठिया हो ये जो कथा गुड़िक प्रिय मैंने ये कह जाऊँगी पूरा पूरी भाव में सत्य आम गोटे गरीब लोक को केबे सम्मान रे डाकिकी चेयर रे बसई पारिबु ये जो फोटोटी मु देखौछि ये फोटो जो गरीब लोकटी बसछि यदि से भली लोक आम घर को आस जाए केते जण आमे दंभर सहित आज दृढ़तार सहित कहि परिबु जे ए भली गोटे गरीब लोक मो घर को जदि आसीगला बा बाहागर समय मो घर गोटे फंक्शन होछि से आसीगला मु ताको सम्मान नै कि बसई दे पारिबि केते जण आमे ए कथा को आज पूरा दृढ़तार सहित कहि परिबु विश्वास करूछि बहुत कष्ट आप माने कौन कहते मु तो शुणी पारुनी मु आपको देखि पारुनी किंतु प्रिय माने मु जाने आज समय रे केते यह कष्ट देखो आमे कौन कहू आउ दरिद्र लोक कहू सेठरे ठिया हो किंबा मोहर गोड़ तले बस बोली कहू कहीं कोठी बसबो गोड़ तले बसबो नै कि आजिकली लोक माने बहुत पेट लवर मन सब अछंती लोक माने घर मानक कुकुर मान रखंती आपण जानती जे गोटे परिवार रे गोटे कुकुर पई सनक मास को 50,000 पाखापाखि खर्च करती सक्षमता अनुसार बेसी पैसा नहीं कम खर्च मध्य गोटे कुकुर पई मास को 8-9 हजार खर्च हो जाए यदि आप गोटे सेमती शौखिनिया गोटे कुकुर रखिछन आ से कुकुर कोठी सोइबो से कुकुर सब सोफा रे मालिकर गदी उपरे आ से चौठी चाहेबो से सोई पारे से कुकुर सोई पारिबो सोफा रे से कुकुर बसी पारिबो सोफा रे कुकुर बसी पारिबो खट उपरे किंतु मनीष ताको हम कोठी बसिया पे कहू मोर गोड़ तले बस इस तरह लिखा जाए ताहाले तुमने कौन अपना अपना मध्य भेदभाव रखी विपरीत व्यवहार एवं मंद भाव विचार करूना कि विपरीत व्यवहार अटे प्रिय माने मंद भाव विचार अटे प्रभु सहिबेनी मु मध्य मो निजर गोटे मामू को देखिछि से मामू आ जगत रे नाहंती गोटे विवाह चली थाए आ से विवाह रे अनेक बड़ बड़ लोक माने जोग दे थांती आ से समय मु देखुछि मु बहुत छोट थाए मु देखुछि गोटे गरीब लोकटी से विकल होई कि खाइबा पई भीतर को चली आस्था है जो प्रकार भाव से धक्का मारी से बाहर कले अंतर फाटीगला प्रिय आज आम आख पाखे यदि आम नजर बुलेवा आम एमती अनेक लोक मान देखी पार जो मान घर ना पिंधा खंडे लुगा घोड़ेवा चादर ना खाद्य तो छाड़ू से केते दिन थे खाऊे तार कौन सीमा नहीं ये लोक मान देखिले से आखि को देखिले विकल आखि को देखिले से पुराना असना हो सार्ट तले देह भितर हाड़ कंकाल को देखिले कौन आपण मन को दया आसेनी ये व्यक्तिर चेहरा भीतर मु प्रथम देखिली मु कांदी पकेली तार मुहर गोटे भिन्न प्रकार हस तार आखिरे गोटे प्रकार कष्ट कारण से जीवन सहित संघर्ष करुच प्रत्येक दिन गोटे मुठा खाइबा से लड़ुची से प्रभुंकर से क्षुद्र लोक मान भीतर क्षुद्र भातृ मान भीतर जड़े जी अपेक्षा करची तार ही असहाय अवस्था रे कई तो जड़े दया प्रकाश करिवो कई जड़े ता प्रति विकल हबो आ ताको पॉकेट रो खोजी खोजी सबुठु कम पैसा टंकाटा 50 पैसा 2 टंका बाहर करके ताको दबा अपेक्षा कई ताको से दिन गोटे प्रॉपर मिल
गोटे खाइबा दे पारिबो? प्रिय माने ए जगत भितर अनेक आमे स्वार्थ चिंता करबा पई लोक मान को देखिछु, किंतु क्रिश्चियन माने होचुंदी भिन्न लोक मान, आमे होचु भिन्न लोक मान। प्रभु कहउछन जदि से पुत्र मानक प्रति तुम से प्रकार व्यवहार करिछ, तबे तुम माने मो प्रति से व्यवहार करिछ। आज हम राजा हमर प्रभु यीशु हम परित्राणकर्ता ए बडी लोक मानकर द्वारा आमान का पाखरु से सम्मान से दया अपेक्षा करछन। कोन आज तो हमें हमर आ से चिंताधारा को बदलाई दे पारिबा? कोन आज तो हमें ए बडी लोक मान को प्रति टिके सजतन होबा, से मान प्रति दया प्रकाश करि पारिबा? प्रभु आमान को आज रे चिंताधारा ऊपर आशीर्वाद करंतु। प्रिय माने आज ये जो वाक्य मु आपनक सम्मुख रखिली, अनेक कथा अच्छी कहवा पाई, सब कथा कहले मोर समय मते हम, किंतु ये जो वाक्यटी मु आपनक सम्मुख रखिली, कौन ए वाक्य हम समस्त को आज कथा कहिछ, कौन ए वाक्य हम समस्त को मन रे गोटे आंदोलन सृष्टि करि पारिछ, कौन ए वाक्य आमान को आम जीवन को समीक्षा करिया पई आ गोटे सुजोग देछि। अब्राहम आतिथ्य परायण थिले, खरा बेलटारे तांकर विश्राम नबा समय रे से एई भली लोक मान को आतिथ्य करले। आ आज वाक्य आमान को आतिथ्य परायणता विषय अनेक शिक्षा दउछि, जो विषय गुड को मु कहि साछि ताको रिपीट करिबि। जे माने आम माने कोन आज अब्राहम को परि बेलारे अबेलारे जदि आम गृह को के आसे असहाय अवस्था कोन ताको हमें सहायता करि परिबा? जे माने मन रखिबा, जदि हम एई भली लोक मान को प्रति दया प्रकाश करिबा, ताले हमें इनडायरेक्टली आमानकर परमेश्वर आमानकर निष्पालक ताको प्रति हमें से सम्मान को प्रकाश करिबा। प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। मते सुजोग देथिबा जोग धन्यवाद।